এই পবিত্র মুহূর্ত নিমন্তে প্রভু বিশেষ গৌরব পাআন্তু। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅତି ସାବଧାନରେ ଶାନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ବସିବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି କଥା କୁହନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳେ ଆଜି ଜୟପୁର ଯାଇ गोटे चर्च गोटे मंडली उपासना करी बर्तमान फेरुचु। से जगार मध्य प्रभु तांकर अनुग्रहदायक वाक्य द्वारा आत्मांकर सहायता द्वारा निजर अनुग्रह प्रकाश कले एवं आम सीधा ये आसीचु। यही मंडली को प्रभु प्रचुर आशीर्वाद करंतु। आई मंडलीर प्रत्येक पालक कर्मकर्ता मानक एवं विश्वासी भाई भौणी मानक मोर हृदय प्रेम नमस्कार जनाऊँ। प्रभु आपण मानक प्रचुर आशीर्वाद करंतु। तांको राज्य धार्मिकता पे व्यवहार करंतु। प्रभु को उपस्थिति रे आनंद थाए। प्रभु को उपस्थिति रे आनंद थाए। प्रभु महिमायुक्त आ गौरवयुक्त परमेश्वर तांको उपस्थिति आमानक जीवन रे अति गुरुत्वपूर्ण। आम गोटे विषय को सदाले ध्यान देवा। प्रभुंकर प्रेजेंस तांकर उपस्थिति जदि आमानक जीवन रे नहीं, आमे जेते कार्यक्रम व्यस्त थिले सुधा तार कौन सी मूल्य नहीं। प्रोग्राम ओरिएंटेड चर्च कार्यक्रम द्वारा व्यस्त मंडली आगुरी कही दूची व्यस्त होगा लोक स्वर्ग को जापारे नहीं। व्यस्त लोकों स्वर्ग जगह नहीं। जे विश्वास करे से चंचल हेब ना लिखाई जिसाई 28 पर्व विश्वासी हारी बारी हेब ना। एक नॉर्मल लाइफ से काटिबो। भाव प्रवणता उद्दीपना उत्तेजना एगुड़ाक ता जगार अच्छी किंतु गोटे नॉर्मल लाइफ व्यस्त होगा ना, तरबर होगा ना, मु न कल हेब ना। जो मु भावी मु प्रचार कल हेब ना, जीशु आसबे ना। मु प्रचार कल जीशु आसबे कि टाइम से आसबे। मंडली तर 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 हेले कौन प्रभु आसबे ना। प्रभु जीशु कथा को कहले गोटे कथा तुम्हें चिंता करी करी दुई थर लिखाई करी करी तुम्हें चिंता करी करी आपण आयु कौन दंडे बढ़ई पार कि ना तुम्हें गोटे धला बाल को कला करी पार। हाँ आजिकल 5 टंका देले कला हो जे हेउची किंतु ओरिजिनल विश्व आमान को जीवन रे दरकार नॉर्मल लाइफ। अनेक समय आम आर्टिफिशियल कृत्रिम जीवन काटू। आत्मिक जीवनटा भीतर कृत्रिमता थाए। आम कथबार्ता आमर आवाज आमर उच्चारण प्रभु तुमको बोले आम गोटे आउ गोटे भाषा बाहर करूँ, स्वर गोटे बाहर करूँ कि आउ गोटे गंभीर्य स्वर बाहर करूँ। आम अतिरंजित कथा कहू। कम टू द नॉर्मल पॉइंट जस्ट स्पीक। आम भाई भौणी कथबार्ता कला भाया कथबार्ता करतु। ये आवश्यक नहीं आम को अत्याधिक भावप्रवण होगी छंद चौपद ता संगे संगे अनेक गुरुत्वपूर्ण पद गुड़ाक जोड़िकी जोटा बुझा पड़े ना सेगुड़ा कहबार आमर कौन से आवश्यक नहीं। प्रभुंक वाक्य अति सरल। प्रभुंक वाक्य अति सरल न बुझिले अति जटिल, बुझी पारे अति सरल। प्रेज द लॉर्ड। आ प्रकाशित वाक्य मत अति सरल न बुझिले सब जाक भूल तुम्हें भितर पशिज आ बाहरी पार ना से जाल भर। 1988 मसीह प्रकाशित वाक्य आ दानिएल विवरणी भितर विषय प्रभु मते अनुग्रह दे व्यवहार करुचंती बा मो से समस्त विषय स्टडी करुच्ची अनुग्रह द्वारा आज पर्यंत समुद्र भितर गोटे बुंदाई पानी मु पाई ना, टिके पानी टाके पाई। समय बहुत लगे मनीष मरिया पर्यंत वाक्य सर ना। अगाध समुद्र यहाँ आम जानू। आमर सबू प्रश्नर उत्तर ये अच्छी। आपणकर सब प्रश्नर मोर सब प्रश्नर उत्तर ये अच्छी। जदि बा मु जानी ना कौटी अच्छी किंतु अच्छी। जदि काढ़ी पारे आप अनेक विषय पाइपर। हालेलुया। प्रभु गौरव पातु। केवे जदि प्रभु के सुजोग देवे आने आम से विषय आलोचना करिया से समय दरकार। किंतु आज गोटे विषय आलोचना करने गत काली कही पिला माने मन अच्छे तुम कौन कही मु पवित्र आत्मा संबंधी विषय आलोचना करवा। पवित्र आत्मा को किए आलोचना करिवो तांको विषय टिके जानिबा बाइबल रु। आमे आलोचना करिवार डिस्कशन करिवार आमर नाही। हु वी आर टू टॉक अबाउट द होली स्पिरिट। पिता पुत्र पवित्र आत्मा से त्रिएक परमेश्वर मंडली जुगरे जहाँकर सिंहासन मंडली अच्छी जो पवित्र आत्मा आम भीतर अच्छा आपण भीतर अच्छा मो भीतर अच्छा
आम परिवार भीतर अच्छा से पवित्र आत्मा को विषय से किए कौन करती से तांकर कार्य कौन आपण को लेकिन मोर ध्यान रे शुणा कि ध्यान रे शुणा कि ध्यान रे खात उठा ध्यान रे शुणा कि हाँ सरलतार ध्यान रे शांति शुणा न शुणिले किसी बुझीपर ना एवं तांकु न पाइले बा पवित्र आत्मा को न पाइले बा पवित्र आत्मा सहायता न पाइले आपणकर ख्रीष्टीय जीवन यात्रा मोर ख्रीस्टियन जीवन यात्रा प्रतिकूल परिवेश भितर जीव जीसु शोइथिबा डंगारे मध्य तोफान है कि नहीं अन्य डंगा को तो छाड़ जीसु शोइथिबा डंगारे तोफान है कि जो शोइचंदी तोफान रे जीसु शोइचंदी नीरवतार समय आपण जीवन में मो जीवन केबे केबे नीरवतार समय आसे जले आमे भाबू प्रभु मते छाड़देले मोर प्रार्थना शुणु नाहंती कुआडे गला मोर प्रार्थना एते दुख रे अच्छी एते कष्ट रे अच्छी एते समस्या रे अच्छी मु कौन करिवि किए मते साहाय्य करिवो मते प्रार्थना उत्तर किए देबो ए समस्त विषय मान जीवन को आसे आमे प्रश्न करू प्रभु को काहे प्रभु एमती हैला ए प्रकार आमे प्रभु को प्रश्न करू आमे जानिचु कि जड़े विश्वासी हिसाब से एवं छाड़ी दिंतु आर्केटिकल पास्टर कि पास्टर रुबेन कि पास्टर पाणी कि पास्टर ब्रज भाई कि प्राचीन माने कि डिकन माने कि आम किए बस वी आर जस्ट कॉमन बिलीवर्स एक साधारण विश्वासी भाव में बसतु एक साधारण एक कॉमन बिलीवर साधारण विश्वासी यीशुଙ୍କ ठारे विश्वासी के विश्वासी हाथ उठेगा यही हिसाब से आम बस मुझे विश्वासी आप भी जड़े विश्वासी ए विश्वास हिसाब से बसिकी आम ईश्वर वाक्य शुणा गोटे विश्वासी को कौन दरकार बर्तमान घड़ी में 12टा है बोधेगा मु घंटे जापरि घंटे घंटे पर्यंत आम जा आदि 10-15 मिनट एपट से मत क्षमा करेंगे आदि आप बोर लगुच आप ठिया बाहर को जापरि ना हाथ उठे कहे आज्ञा बोर लगुच बंद कर दिंतु हालेलुया पवित्र आत्मा परमेश्वर आमर साहाय्यकारी गीत मध्य जी आम गाउचु केबे केबे प्रभु यीशु ख्रीष्टों मुखर वाक्य आम शुणा जौन सुसमाचार आपड़ सब जानते मु नुआ कथा कहूना 14 पर्व का आसतु जौन सुसमाचार 14 पर्व को आम जा वाक्य करतु आज तो समस्त वाक्य आनी मु वाक्य बाइबल देखा पदे पदे कथा शुणा एवं बुझापी चेष्टा करवा आर्केटिकल भाई आपन को बुझे पारे ना आपन प्रार्थना करंतु मने मने पवित्र आत्मा ही आपन को बुझेबे कौ पाड़ को क्या बुझे पारती ना खाली मुखपात्र भाई बसी दीपद जहाँ कहती से अलग कथा किंतु प्रकृत बुझाती पवित्र आत्मा कौन लिखाई 16-17 पद देखिले गोटे विषय आपन आज गुरुत्वपूर्ण विषय ये शुणे मु शुणी लिखाई मु पिता को अनुरोध करी कौन करी पुणी तुम्भ मान सांगरे चिरकाल रहिबा निमंते से तुम्भ मान आउ जड़े साहाय्यकारी की अर्थात से सत्यम आत्मा को देवे साहाय्यकारी नोट द पॉइंट क्या साहाय्य दरकार ना समस्त को साहाय्य दरकार एपरे धनी लोक मान साहाय्य दरकार जहाँपर पैसा पत्र बहुत अच्छे सेमती लोक साहाय्य चाहती आ लोक मैंने गवर्नमेंट अनेक स्कीम आसे साहाय्य कर स्कीम आसे से स्कीम रे अनेक लोक मिछ कहीकि साहाय्य नहीं जाती आम ये कथा जाचु मोर से डिस्कसन विषय ना साहाय्य समस्त को दरकार जोटा मुझना ताकू जदि मत किए साहाय्य कले करने से बहुत बड़ विषय आपण को स्पष्ट मु कहूँ आ निजक कहूँ जीसु शोते से डंगारे तोफान है पितर जोहन जाकुब आंद्रियो कम से कम फिलिप अनेक माछुआ माने थे समस्त माछुआ नथिले 12 शिष्य समस्त माछुआ नथिले कि 2-3-4 जन माछुआ थे जो मैंने समुद्र सहित
ହ୍ରଦ ସହିତ ଆଉ ସେଠିକାର ୱାଟର ପ୍ରିଜର୍ଭର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପାଣି ରହୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାରବାର ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆନ୍ଧି ତୋଫାନ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କେମିତି ଡଙ୍ଗା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସେମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୀଶୁ କ'ଣ ମାଛ ଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ଯୀଶୁ ଥିଲେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରାବ ସେ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ତୁମେ ମାଛ ଧରୁଛ, ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇବି। ଆଉ ସେ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ, ବାହ୍ୟ ପ୍ରଫେସନାଲ ବାହାର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲି ଜଣେ ବଢ଼େଇ। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସେ କ'ଣ ବଢ଼େଇ ନୁହେଁ? ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ। ଇଏ କ'ଣ ମରିୟମର ପୁଅ ନାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ ବଢ଼େଇର ପୁଅ ନାହିଁ? ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବଢ଼େଇ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ବଢ଼େଇ। ସୋ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ୍, ଜାଗତିକ ପ୍ରଫେସନ୍ ଥିଲା କାଠ କାମ କରିବାର। ହେଲେ ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଟଳମଳ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପିତର, ଜୋହନ, ଯାକୋବ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ ଡଙ୍ଗାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ପାଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। କାତ ମାରିଥିବେ, ଲଙ୍ଗର ପକାଇଥିବେ, ସବୁକିଛି କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବୋଲିକି, ପିତର ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମଲୁ, ମରିଯାଉଛି କହିନାହାନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି ମଲୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ, ହାତ ବଢ଼େଇଲେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହାତରେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି। କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦ ନେଚର କ୍ରିଏଟେଡ୍ ବାଇ ଗାଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ନାଳ, ବାରିଧି, ସମୁଦ୍ର, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ, ତରୁ, ଲତା, ଦୁବ ଘାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏରସ ବୃକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିଲେ ଦିଶିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏର୍ଥ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଏତିକି ଏକା ଜାଣିଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ତାରା, ନକ୍ଷତ୍ର, ଗାଲାକ୍ସି ଆଣ୍ଡ କସ୍ମୋସ୍ ଆଣ୍ଡ ସୌରଜଗତ, ଆକାଶର ଉଡ଼ୟମାନ ପକ୍ଷୀ, ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ, ବନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ, ସମୁଦ୍ର ତିମିଙ୍ଗଳ ସକଳ, ମତ୍ସ୍ୟ ସକଳ, ସାନଠୁ ମାଛରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତିମି ସବୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଗାଲାକ୍ସି ଆଣ୍ଡ କସ୍ମୋସ୍, ପ୍ଲାନେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ସ, ମନୁଷ୍ୟ, ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଶୋଇଛନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଯିଏ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। 121 ଗୀତରେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଶୋଇଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ, ମୋ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ହାଲିଆ ହେଉଥିଲେ, କାମ କରୁଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ବୁଲୁଥିଲେ, ଚାଲୁଥିଲେ। ଆମ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏକା ନଥିଲା। କେଉଁ ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗଧ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଖୋଜିକି ଆଣିଲେ, ସେଠି ବସିକି ଜେରୁସାଲାମକୁ ଟିକେ ଗଲେ, ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜେରୁସାଲାମକୁ ଯିବାଟା ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ସେଇଟା କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି ବାଇବେଲରେ। କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା କଲେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ହୋସେନା ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ 7 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଅ ବୋଲି କହିଲେ, ପଥର ମାରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ମୋ ଭଳିଆ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବେ ହାଲିଆ ହେଇଥିଲେ, ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କି ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଉଠିକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ତୋଫାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ତୋଫାନ ଉଠୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡଙ୍ଗା, ମୋର ଡଙ୍ଗା ଆଜି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଯେପରି ଦୌଡ଼ି ପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି, ଆଉ ଶେଷରେ କହିଲେ 2 ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବର 8 ପଦର ଶେଷରେ କହିଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ମୋର କୋର୍ସକୁ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି। ଦୌଡ଼ି ଅଛି, ଦୌଡ଼ି ପାରେ, ଦୌଡ଼ୁ ଅଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଅଛି। ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଏବେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ିଟା ସରିଯାଇଛି ମୋର। ଏବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। କମ୍ ଟୁ ଦ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍, ମୁଁ ଅତି ସରଳତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା ନମ୍ରତାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ଲାଇଫ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ବକ୍ତା ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି କହିଲେ, ଗଭୀର କଥା କହିଲେ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା। ଆପଣ ଆଉ ଯୀଶୁ
मु आ मोर जीशु आपण आपणको जीशु आपणको सहित आपणको जीशु आपणको सहित आपणको जीशु जीशुଙ୍କ सहित कारोबार କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ इंडिविजुअली मते प्रभु कौन कहउछन आपण अलगा कहबे तांको अलगा कहबे ए पिलेमान अलगा कहबे तांको अलगा कहबे भाई भौन अलगा कहबे आपण को नीड को धरिकी प्रभु कहबे हालेलुया आमानंकर आवश्यकता को धरिकी जीशु कथा कहंती मते मुंड बथा होउची मते डिसेंट्री मेडिसिन देले हेबो कि जदि मोर पेट खराब अच्छी मते अलगा मेडिसिन देले हेबो कि मते पेट बथा पई जोडा दरकार सेटा देबा आज मंडली मानकर कोन समस्या जानि चंती कि जोडा दरकार नै सेटा परसु चंती लोक अक्सर खाइ कि इंडाइजेशन हे कि वोमिटिंग हे जाउची बड़ बड़ मीटिंग मानकर एमती परसु चंती जे कोंतु नै जोडा जोडा दरकार का नै एरा सुनी कि किछि लाभ नाही आउ सेटा कोन होउची पेट भीतर इंडाइजेशन हे जाउची आ तो कुछ बांती करि पकोचन लोक मान आ एमती बांती करूचंती जे सब दुर्गंध हो जाउची एटा हूँ वर्तमान समस्या इंडिविजुअल नीड परमेश्वर व्यक्तिगत आवश्यकता जानती आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहले खोलंतु दयाकर एटा पढ़ा पूर्व खोलंतु दयाकर 15 पर्व से जौन सुसमाचार 15 पर्वर 5 पदर शेष अंश लिखा जाइए कारण मो बिना तुम्हें किछि करि पारो नाही तमे भावच मु करुछि बोली कि महोदय सबू हेबो मु वरदान पाइछि मु प्रोफेसी करि पारे मु परभाषा कहि पारे मु अमको करुछि समको करुछि भलरे प्रचार करि पारे वाक्य जानिछि भलरे प्रचार सहस लोकन वाक्य प्रचार करू किछि नै बापा जीसु कहले मते छाड़ी तुम किछि करि पारिबो नै आपणको जीवनर केंद्र बिंदु जीसु ख्रीष्ट की आम जीवनर सेंट्रल पॉइंट जीसु ख्रीष्ट की आमे ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन काटुचु ना व्यक्ति केंद्रिक जीवन काटुचु ना अनुष्ठान केंद्रिक जीवन काटुचु ना मंडल को केंद्रिक जीवन काटुचु जदि आम जीवन ए समस्त विषय जीवन काटुथिले मध्य ख्रीष्ट केंद्रिक जीवन जदि नाही आमर हारिबार संभावना अछि पाखरे जीशु थिले तथापि पितर जोहन जाकब चेष्टा करिथिले काहे कि तांको प्रोफेशनल उपारे तांकर विश्वास थिला तेरे भावुले जे आमर प्रोफेशनल आमे माछुआ आमे माछ धरुचु आमे जानिचु डंगा केमती कंट्रोल करा जिवो केमती कातो मारिबे चेष्टा करथिबे कर नथिबे निश्चय करथि जेदले पारले नाही से मान कहले प्रभु आमे मल्लु आमको टिके साहाय्य करो प्रभु उठिले तूफान बंद कर देले जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जदि बुड़ी जाई थांता डंगा सुनंतु डंगाटा बुड़ी जाई थांता समस्त बुड़ी थांते यीशु बुड़ी थांते ना से तो समुद्र चलवा लोक कि मन को बुड़ी जाता डंगा जो जीशु ख्रीष्ट किए शुणुची मुझे अन्य मनस्क स्पिरिट पवित्र आत्मा की आलोचना करुच्ची देखु अन्य मनस्क हे ना तुम समस्या मो किसी समस्या ना तुम तुम निजर चलाकी टे देखेब चर्च में बसिकी अन्य मनस्क भाव में कथबार्ता ये सैट हे यू विल हाव योर कन्सिक्वेन्स बी केयरफुल अबाउट द होली स्पिरिट आई एम टॉकिंग अबाउट होली स्पिरिट से प्रभु जीशु ख्रीष्ट पितरंगु जो समुद्र मध्य चलते से पितर 12 शिष्य जो लोक मान समुद्र पर चलिकी कूल को आनी था जानते खाली पितरंगु आनी ना चलने दे न अधिकार जोहन जाकुब आंद्रिय थोमा बार्थलोमी माथ्यू समस्त चलिकी कूल को आसता डंगा जब बुड़ी जाता जीशु को तो चलिया समस्या किसी ना आपण आछि करिपारिबा नाही आमर ज्ञान आमर दक्षता आमर कौशल आमर टैलेंट आमर एजुकेशन आमर रेपुटेशन आमर नेम एंड फेम एवं आम जहाँ कि नथिंग विल टेक प्लेस कि ना नो वर्थलेस से गुड़ाक ये प्रभु कहले तुम किसी कर ना पावल शेष कहले मोर शक्तिदाता साहाय्य मु सबकि करें हालेलुया तार अर्थ आपड़ किसी करें मु किसी करें ना जीशु जदि पाखे अच्छा सबकि कर विश्वासी पक्षरे समस्त संभव असंभव को संभव करवा प्रभुंकर सेवा आमे करुचु आहे आश्चर्य कर्म करिवार अद्वितीय परमेश्वर लिखाई बाइबल आश्चर्य कर्म करिवारे अद्वितीय परमेश्वर आए प्रार्थना का श्रवणकारी परमेश्वर जगतवासी तुम पाक आसवे कहीं प्रार्थना कले उत्तर दिखाते से कहले मागो प्रार्थना कर आमे तुमको उत्तर देवा अज्ञात महत दुष्कर विश्व मान तुमको देखाइबा एथि प्रभु कहले तुम किसी ना आसतु दयाकर जा 14 पर्व पढ़ुलु 16 पदरे मु तुमको पितांग अनुरोध करी
ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପିଲାମାନେ, ଆଉ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ, ଆମର ଆଜି ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଏଇ 17 ପଦରେ ଆପଣ ତାହା ପାଇବେ। 17 ପଦ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି 17 ପଦରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ? ଜାଣିଥିଲେ ତ କରିବ। ମୋର ରୁବେନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ଯଦି ମୋର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ଆଲୋଚନା କରିପାରିବି? ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣେ ଭାଇ ସାର୍ ମୁଁ କେମିତି ଯାଇପାରିବି ଯଦି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହିମ୍? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ସ୍ପିକ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିମ୍? ଅତି ସିମ୍ପଲ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ? ଆଜି ଅନେକ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି? କିଏ କି ଶୁଣୁଛି? ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛ ସେଇଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଯେଉଁଟା ଜାଣିନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ, ଜଗତ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣ। ତମେ ଜାଣିଛ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ? ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କି? ମୋ ସହିତ ବସିଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଆମେ ଡିଲ୍ କରିପାରିବା? ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁ ତୁମମାନେ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମମାନଙ୍କ କ'ଣ ଲେଖେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ କାହା ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି? ମା ତମ ପାଖରେ କିଏ ବସୁଛି? କିଏ ସେ ଝିଅ? ତାଙ୍କ ନାଁ କୁହ ମୋତେ। ଜାଣିନ? ତମେ ଜାଣିଛ ତା ନା? ଜାଣିଛ ସେ ଝିଅର ନାଁ? ତମେ ଜାଣିଛ? ଜାଣିଛ ସେ ପଛରେ ଯେଉଁ ମା ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଏ ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ଜାଣିନ? କିନ୍ତୁ ଗିର୍ଜା ଘରେ ବସୁଛ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ବସୁଛ ତ? ଆପଣମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ବସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ନାଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ 50 ବର୍ଷ ଗିର୍ଜାକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ? ପାଳକ ଯଦି ସବୁ ପରିବାରକୁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କି ପାଳକ? ହେ ପାଳକ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଯାଉନାହିଁ ସେ କି ପାଳକ? ସେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହିଁ ସେ କି ପାଳକ? ପାଳକ ଅର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ପୁଲପିଟ୍ ତିଆରି କରାଇ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ପାଳକକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତୁମାନେ ସେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ, ଜାଣିନଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ସେଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି କେତେ କାଳ ରହିବେ? 16 ପଦରେ କେତେ କାଳ? ଚିରକାଳ। ଚିରକାଳ ବୋଲେ କେତେ? ଆଜ୍ଞା କେତେ? ଖାଲି ପୃଥିବୀରେ ନାହିଁ, ତୁରୀବାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବକୁ ଆସନ୍ତୁ। এই ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ସେଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5 ପଦ ଦେଖିବା ମାନେ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ପାଇଲେ କି? ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ ପାଇଥିଲେ? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। 4 ପର୍ବର 5 ପଦ। ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ଓ ମେଘଗର୍ଜନ ନିର୍ଗତ ହେଉଅଛି, ଆଉ ସେ ସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନିମୟ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଜଳୁଅଛି। ଏଇ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପ୍ତ ଆତ୍ମା। ହାଲେଲୁୟା। 7ଟା ଆତ୍ମା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବା 7ଟା ଅଫିସ। ତାଙ୍କର ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ 7 ରକମରେ ହୁଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଏଇ 4 ପର୍ବର 4 ପଦର 5 ପଦ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛୁ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦିଶୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ, ସେଟା ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସପ୍ତ ପ୍ରଦୀପ
सप्त आत्मा को बुझाए कहबार अर्थ आज पवित्र आत्मा आम सांगरे अछंती किए के विश्वास करुच्ची वेरी गुड आपण सांगे अच्छा बोले आप विश्वास करुँच कि आपण सांगे आम सांगे ना आम आपण सांगे पवित्र आत्मा अच्छा बोले विश्वास करुँच कि कमान मुझे हाथ देखी पारे ना मुझे कन्फर्म नुहे अच्छा कि नहीं मो आई एम नॉट कन्फर्म मु कन्फर्म नुहे मो निश्चित ज्ञान नुहे जे अच्छा से कौन बोले कहे तुम संगे चिरकाल रे आउ से चिरकाल रे कहले भावतु ना तुरीवाद मंडल जीवापंत रे सबुदिन रे सेपटिक आम स्वर्ग राज्य को गले मत रहा काली स्वर्ग राज्य विषय आम आलोचना करूँ आज्ञा सहित अनेक भाई मैंने थे मंडली नूतन जेरूसलम रे अनंत काल अंत ना आ से पवित्र आत्मा से भी थे चिरकाल रे थरे जदि आसीगले पवित्र आत्मा मंडल भीतर को छाड़ी जीवार ना पवित्र आत्मा केतेबेले जड़े विश्वास को छाड़ी जाती जदि जड़े विश्वासी कि प्रभु दास की दासी व्यभिचार रे पड़गला इमोराल रे पड़गला चरित्रगत बदनाम हो गला मंद कार्य कला तुमर शरीर पवित्र आत्मा मंदिर ए मंदिर जदि अशुचि हो गला पवित्र आत्मा छाड़ी पड़ेबे दाऊद भक्तों भलिया अनुताप करिवार कष्ट कर कहीं पुरातन नियम रे पवित्र आत्मा आसुथिले आउ जाउथिले काम करने जनक उपरक आसुले भविष्य वक्ता उपरक तापर छाड़ी जाऊले पुणी दरकार आसुले नोहंकर जहाज को जो कपोत छड़ा गला से उड़ीगला पुणी फेरला कि शेष कपोत जाइक फेरला ना मोर प्रिय भाई भूणी मान पवित्र आत्मा मंडल जुगरे प्रभु पठे आम मध्य अच्छा यहाँ जी कन्फर्म हो आम सहित अच्छा जदि आपण आ मु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता प्रभु बोली ग्रहण करिचु विश्वास करिचु स्वीकार करिचु ताहेले प्रत्येक परित्राण प्राप्त व्यक्ति मानकर अंतर भितरे पवित्र आत्मा अछंती आमेन आपण आमेन कहवा कथा मु कही लोक जमा पानी धरने शिखेबे ना मंडल को निजे कहतु आमेन निजे कहतु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड है ए पाड़ी धरा भत ना मंडल कौन सान सान पिला होती कि 20 वर्ष कि 30 वर्ष लगे गिरिजा आसुँच कि 50 वर्ष ख्रीष्टान है डुबन नहीं सब कर आपड़ जब भल लगुच वाक्य जो ठीक कथा आप अंतर को आसूँ आमेन कहतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मझे कहतु किए किसी कहे ना लाई आपन को कई बाधा दे पाड़ को बाधा देवे ना ए मोर भाई भूणी माने ओके कम तू प्रचार कर आसे मुझे छाड़देवी चेयर प्रभु तो पास्टर करंतु ये पास्टर ना पास्टर नहीं प्रेज द लॉर्ड हेले से मोर प्रिय भाई भूणी माने मोर कहबार अर्थ हूँ पवित्र आत्मा आम संगे अच्छा अच्छा 17 पद जो मैंने खोली मो सहित जोहन सुसमाचार 17 पद खोली ए केते 14 पद आ 17 पद देखुं आउ टे जावाक भितर को 17 पद कौन लिखाई आउ टे पढ़ु मझीरे पढ़ु तुम्भे मैंने ताहांकु जानो किए गोटे पढ़ी दियो कहीं तुम्हें ताहांकु जानो तुम्भे माने ताहांकु जानो तुम्हें मैंने ताहांकु जानो कारण से तुम्भ मानंको सांगरे थांती अछंती आम सांगरे थांती पुणी से तुम्भ मानंको अंतरे रहिबे एटा होची एई सब्जेक्ट रो पॉइंट जोटा कि जस्ट पुखे बेखेल रे पढ़ी कि पास्टर माने प्रचारक पालक माने पढ़ंती आपण पढ़ंती आउ छाड़ी की चली जान तुम सांगरे थांती तुम अंतर रे कौन लिखाई अंतर रे अछंती ना रहिबे रहिबे बेले कौन भविष्य कथा ना वर्तमान कथा ना भूत कथा तुम अंतर रे रहिबे अछंती कि वर्तमान क्वेश्चन सेटा तुम्हें न डाकले तुम घर किए आसब कि पाखे तो बस ब्रज भाई मोर पाखे बस आम गोटे कार रे बुलुचु कि पास्टर सहित आम पाखे बसु जदि मु जाऊँगी आज्ञा टे घर को आस बोले तो मुझे न डाकले मुझे कहीं जी जबरदस्ती जी कि आपण आम घर को आसले मु न आज्ञा आसतु बस चा पा कपे कि चा कपे पिंतु न कले आप कहीं आसबे आज अजणा अतिथि भाव में पवित्र आत्मा अछंती सांगरे एका अछंती किंतु भितरे नहांती हेलो शुणिले तो सांगरे अछंती भितरे नहांती तुम दी जन पाठ पढ़ुच माँ मिसिक क्लास को जाऊच गुपचुप खाऊच पानीपुरी खाऊच नाई कि
हृदय सहित किए क्या भल पाऊन खाली स्कूल कॉलेज सांगसाथी मन को मन मिसबार अच्छी पिला माने बुझे भाई माने मोर नहीं कि एथिपाई एई जो 17 पद को आज अनेक बुझते ना मु कौन बुझू ना अज्ञान बोल कहू ना मु कहर अर्थ हल्का भाव पढ़ी छाड़ छाड़ दिंतु से सांगरे थांती आ भितर को आसबे जदि तुम डाक प्रभु जीशु कौ कौ कहले जहन सुसमाचार 7 पर्व ने पर्वर प्रधान दिन खोलतु रुबेन पास्टर आज्ञा मत आपण मंडल को आउ थे आसवा पड़ो जहाँ मुझे देखिली मत प्रभु मत सेमती कहते बोधे कहीं ना मोर 3टा सब्जेक्ट पवित्रात्मा को आज तो मुझे गोटे जस्ट इंट्रोडक्शन देकी जाऊँ प्रभु जी केबे आणिबे ताहले प्रभु पवित्रात्मा दान परभाषा उपरे बहुत युक्तितर्क होउची आपण अंचल मु शुणी आम अंचल में होउची परभाषाटा विभिन्न भाषा अन्यान्य भाषा नूतन नूतन भाषा जो लिखाई ये 4टा वर्ड बाइबल रे से आलोचना करी पवित्रात्मा दान कौन शरीर फल कौन तक आलोचना करवा आत्मार आचरण केमती करा आलोचना करवा पवित्रात्मा फल उपर आलोचना करवा किंतु सेटा आज गोटे सब्जेक्ट गोटे घंटारे आम आलोचना करें आज पवित्रात्मा किए कम से कम एतिक आम बुझा हेले आम देखिपुँ ये जगह 7 पर्व जो प्रभु प्रचार करुँच 37 पदरे किए गोटे पढ़ुले माँ दयाक पढ़व कि शेष दिन हाँ हाँ अर्थात पर्वर प्रधान दिन जीशु ठिया हुई उच्च स्वर रे कहिले केही जदि तृषित हुए काकू जदि शोष लगुच हेलो बुझिले कि काकू जदि शोष लगुच तृषित हुए ताले को मा पढ़ तेबे से मो निकट को आसी पान करू हाँ पान करू जे मोठारे विश्वास करे धर्मशास्त्र उक्ति प्रमाणे ताहार अंतररु जीवंत जलस्रोत प्रवाहित हेउथिबो ना हेबो ना हेइची ग्रामाटिकली बुझंतु प्रवाहित प्रेजेंट कंटिन्यूस हैला कंटिन्यूस प्रवाहित हेउथिबो आमे वाक्य प्रचार करुथिबा आमे दान संग्रह करुथिबा एमती कहूँ तो आमे नहीं कि आमे गीत गाउथिबा गाइबा बोल न गाउथिबा बोले आमे कहूँ प्रवाहित हेउथिबो कंटिन्यूसली प्रवाहित होथिबो किंतु कंडीशन कौन जे मोठारे विश्वास करे सेटा होची कंडीशन जे मोठारे विश्वास करे तार अंतर मध्यरु जीवंत जल स्रोत प्रवाहित हेउथिबो जदि स्रोत भितर थिले तो प्रवाहित होउथिबो स्रोतटा भितर थिले तो झरणा पानीर स्रोत बा उत्स जो पानीटा बाहरुची सेटा भितर थिले केवल प्रवाहित हम जदि इट इज ए ड्राई स्ट्रीम और ड्राई ब्रुक प्रवाहित हेबो कि नाई किंतु सेटा उछुला जल समरिया स्त्री को प्रभु कहले देख तमें सिना जल कथा कहूच मत जदि जानी था मागे था मु तुमको जीवन जल दे था आ जहाँ तुम अंतर मध्य उछुड़ी उठू था एमती उछुड़ी न उठू जे तुम चेयर बेंच भांगीदेव के आत्मा पूर्ण पूर्ण लोक मैंने एमती उछुड़ी जाते चेयर बेंच कुर्सी सब जगह भांगी दिखाँ मुझे सिमिलीगुड़ा मीटिंग करूली यूथ मीटिंग करूली बहुत वर्ष कथा कहूँ कम से कम आज्ञा 20 वर्ष 20 वर्ष से स्कूल ना कि आमर पब्लिक स्कूल गोटे तांकर हॉस्टेल कौन अच्छी से करूँ हाँ एम्ब्रोज फैमिली हॉस्टेल ना से नहीं नहीं सिमलीगुड़ा हाँ माना चर्च हॉस्टेल से मीटिंग होता आम वाक्य प्रचार बहुत पिला प्राय 200 खंडे 150 खंडे पिला थिले अब जो प्रार्थना करने कहगला एमती जड़े पुओ डेइबा को आरंभ कला जे चेयर उल्टिला टेबुल उल्टिला पर्यंत से पिला डेउची मुझे स्टॉप द प्रेयर कर स्टॉप द प्रेयर प्रार्थना बंद करो मुझे बाबू यही हॉस्टेल आम मागिचु मीटिंग करने चेयर बेंच भांगे ना ये हॉस्टेल से आमको देखते मीटिंग करने चेयर बेंच भांगी पड़े किए देदेव यहाँ पवित्र आत्मा शुणुंट तो प्रिय पवित्र आत्मा शांतिदाता मर्यादारे से कौन अबनॉर्मल
ଯେ ଏତେ abnormal ହେବ ତମେ ନର୍ମାଲଟା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏମିତି ତଳେ ଗଡ଼ିବ ଯେ ତୁମ ଲୁଗାପଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ତୁମ ଖୋସା ଖୋଲିଯିବ ତୁମର ବେଣୀ ଖୋଲିଯିବ ତୁମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିଯିବ ଏମିତି ତୁମେ ଏତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା abnormal ସେ ପୁରା ଭଦ୍ର ପ୍ରେମ ଦୟା ଶାନ୍ତି ଭଦ୍ରତା ମୃଦୁତା ନମ୍ରତା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ କିଏ କିଏ ଶୁଣୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ହେଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୁଣ ବା ନେଚର ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ fruit of the Holy Spirit, not the gift of the Holy Spirit. ଦାନ କ'ଣ ଫଳ କ'ଣ ଅନେକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଇଟା ଦାନଟା ଜଗତରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଫଳଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରେମ ଦୟା ଶାନ୍ତି ଭଦ୍ରତା ମୃଦୁତା ନମ୍ରତା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରଭାଷା କହିବ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଆତ୍ମା ଚିହ୍ନିବ ସେଇଠି ସେ ତ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି সেই জায়গায় তো এসব আবশ্যক নাই সেটা মণ্ডলীর নিষ্ঠা নিমন্তে কার্যর বৃদ্ধি নিমন্তে সাহায্য করা দান দিয়া যাই মু আজ দান ফল উপরে কহু নাই যেহেতু আজ আমার সেটা সময় নাই কিন্তু আজি আমি জানিবা যে সে সাঙ্গরে থান্তি কিন্তু সে অন্তরকু অন্তরে রহিবে দেখুন 17 পদর শেষ অংশ পুଣି সে তুম্ভমানଙ୍କର অন্তরে রহিবে কোণ বুঝুছু যৌন সুসমাচার 14 পର୍ବର 17 ପଦ ତୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ବସୁଛୁ ଏଇଠି ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲି ସେ ଭଉଣୀକୁ ଜାଣିଛ ସେ ମାଆକୁ ଜାଣିଛ କି ହଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଷୟ ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ପାଖରେ ଏକା ଥିବେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉପାସନା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭୁସଭାସ କରି ପଳେଇ ଯିବା କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିବାନି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ 4ଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଥିଲା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ 4ଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଥିଲା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ପ୍ରେରିତ 2 ପର୍ବର ବୋଧେ 42 43 ନା 44 ପଦ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହଭାଗିତା ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଜେରୁସାଲେମର ସେଇଠି 4ଟା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ 2ଟା ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ସହଭାଗିତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ এই ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ 1000 ହୁଅନ୍ତୁ 1500 ହୁଅନ୍ତୁ ବା 3000 ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କମ୍ ସେ କମ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଭେଟିବା ଦରକାର କିଏ କାହା ପରିବାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ଥରେ ଭାଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆସୁଛୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ ୟୋର ବ୍ରଦର୍ସ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ହାଭ୍ ଏ ଫେଲୋସିପ୍ ବସନ୍ତୁ ଡାକନ୍ତୁ କାହାକୁ ଦିନକୁ ବାଳକଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାକି ଆମ ପରିବାର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ସହଭାଗିତା କମନ୍ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରଭୋଜଙ୍କ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ ବ୍ରେକିଂ ଦ ବ୍ରେଡ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୁଏ କେଜାଣି ଆଜି ପ୍ରଭୋଜ ହେଲା କି ସମୟ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲେ କହିବାର କଥା ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ନାହିଁ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସହଭାଗିତା ବୁଝିବା ଏମିତି ସହଭାଗିତା ନାହିଁ ଏମିତି ସହଭାଗିତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜି ଜୟପୁର ସେ କଥା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଲୋସୀ 2 ପର୍ବର 6 ପଦ କାଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମ ଟପିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏପରି ଲେଖାଯାଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛ ତଦନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ବୋଲେ ଏମିତି ନାହିଁ ମିଶିକି ଆଚରଣ କର ସହଭାଗିତାରେ ଆଚରଣ କର ବୋଲି କେମିତି ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ ସବୁଦିନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଁ କହୁନି 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 22 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ବାଇବେଲ ପଢ଼ ଏ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ କୋଣରେ ବସିକି 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନବରତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖାଏ ଆପଣ ଅଫିସ୍ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଆପଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଆପଣ ଚାଲୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଜର ଦୁଃଖ କହିବାଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁହଁ ଖୋଲି ନ କହି ନିରବତାରେ କହିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରୋମେ 8 ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି 27 ପଦରେ ବୋଧେ ଆତ୍ମା ଆମର ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଠି କିଏ ସବଳ ଲୋକ ଅଛି ବଳବାନ ଲୋକ କିଏ ଅଛି କେମିତି ଦେଖିବା ସାମସନ୍ ଭଳିଆ
ଏଠି ଜଣେ ଆମର ଆମର ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇ ଗାଡ୍ ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପବିତ୍ର ହଁ ହଁ ପବିତ୍ର କହିଲି ତ ମୋ ନାଁଟା କହିଲି କି ନାହିଁ ଶେଷ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ପବିତ୍ର ହାତ ଉଠେଇଲେ ବଳବାନ କିଏ ବୋଲି ସେ ଦେଖାରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବଳବାନ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେ ସବୁଠୁ ବଳବାନ କିଏ ଆମେ କେହି ବଳବାନ ନୁହଁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୁର୍ବଳ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଏ ଆପଣ ବଳବାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିଏ ଦରକାର ଆମେ ତ ବଳବାନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଗୋଟେ ରୋଗୀର ବୈଦ୍ୟଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଭଲ ଲୋକର ବୈଦ୍ୟଠାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତ କହୁ ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆ ବୋଇଲେ ନୂଆ ଲୋକ ପାଇଁ ସେଟା ଠିକ୍ ଯାହା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତମ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲେ କୁଆଡ଼େ ସେ ଭିତରେ ତ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାଲୋ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ କପତ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଅ ଚାଲି ନୀଳ ନୀଳ ବାଦଲରେ ଆକାଶରେ ଡେଣା ମେଲି ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ସେଇଟା ନାହିଁ ବାପା ଏଇଟା ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କନଫର୍ମ କି ହ୍ୟାଲୋ ବିଲିଭର୍ସ କନଫର୍ମ କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆସ ହେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ନାହାନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଇନ୍ ସେ ଘରେ ବସିବା ଲୋକକୁ ଭିତରକୁ ଆସ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ଆସିବେ ସେ ଅତିଲି ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଯିବେ ନହେଲେ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯିବେ ନହେଲେ ତୁମର କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ ଏ ତ ଘରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକା ଅଲରେଡ଼ି ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ରୁବେନ ବାବୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପବିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଖାଲି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବ ଦେଖ ତୁମ ଘରକୁ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତୁମେ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ବିହେଭ୍ ହିମ୍ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ଟ୍ରିଟ୍ ତୁମେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆଉ ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବ ହାଉ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତୁମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସେ ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବେ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣୁଛୁ କି ଏ ତ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 18 ଘଣ୍ଟା ରହିକି ପଳେଇକି ବୁଲିକି ଆସିବେ ନାହିଁ ନା ମାର୍କେଟକୁ ଏ ତ 24 ଘଣ୍ଟା ରହି ସର୍ବଦା ରହିବେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପବିତ୍ର ତ ସର୍ବଦା ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯଦି ସର୍ବଦା ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଜ୍ ଏ ବିଲିଭର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ହିସାବରେ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ କି ଶିକ୍ଷକ କି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କି ପ୍ରେରିତ ଆଜିକାଲି ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରେରିତ ମାନେ ମାଳ ନା ବହୁତ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ସେଇଠି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରେରିତ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ କେହି ନାହାନ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଖାଲି କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପ୍ରସ୍ପେରିଟି କେମିତି ପାଇବା ତୁମର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ମିଳିବ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ରଥ ମିଳିବ ତୁମକୁ ଏତେ ପଇସା ମିଳିବ ତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ବାହା ହେବ ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ବାହା ହେବ ଯୌତୁକ ସେ ଆଣିବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଫେସିରେ କୁହାଯାଏ ବି କେୟାରଫୁଲ ଆବାଉଟ୍ ଦ ପ୍ରଫେସିଜ୍ and be careful about the people those who are demanding I am he and I am she ବୋଲିକି ଯଦି ଜାଣିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲ ଏବେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କାଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ହୋଟେଲରେ ଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ଶିକାରୀ ଆସିବ ଜାଲ ପକାଇବ ଧରିକି ନେବ ସାବଧାନରେ ଥା ବୋଲି ଜାଲ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଖୁଦ ବିଛା ହେଇଛି ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିବ ଜାଣିନାହିଁ ଜାଲ ତାକୁ ସେ ନେଇଗଲା ଖୁଦ ପାଇଁ ଆସିକି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜି ଅନେକ ଖୁଦ ପାଇଁ ଯାଇକି ଜାଲରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି very straightforward the word of God ସାବଧାନ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ୍ପରାଗତ ଶିକ୍ଷା ଅସଙ୍ଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ବିଷୟର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନର ଶିକ୍ଷା ବାଇବେଲରେ ଭୁଲ ଖୋଜିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ କେମିତି କରେକ୍ସନ୍ କରାହେବ ଆରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିବ ଓଡ଼ିଆ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସ୍କଲାରମାନେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ କେରି 40ଟା ଭାଷାର ଅନୁବାଦ କଲେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଆସିକି ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶର 40ଟା ଭାଷାର ମାଲିକ ଥିଲେ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କାଲକାଟାରେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସାଇବ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତର ସ୍କଲାର ଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ବଙ୍ଗାଳୀ ତେଲୁଗୁ ତାମିଲ ଗୁଜରାଟୀ ପଞ୍ଜାବୀ ମରାଠୀ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅନୁବାଦ କରୁ କରୁ ଯଦି କେଉଁଠି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଗଲା କି କେଉଁଠି ଭାଷା ଶବ୍ଦ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁବାଦ କଲେ ତା ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛୁ ବାଇବେଲରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ଯୀଶୁଙ୍କଠୁ ବଳକା ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି
से पुणी ज्ञान शिक्षा करने भारत को आसते अरे जे पाठ न पढ़ी पंडित से कहीं आस ज्ञान शिक्षा करने जे लेखी जानी ना से तले लेखुं से पापिनी स्त्री को पथर मारला बेलू तले लेखुं जीस पढ़ीच पिला जे पाप करनी पथर पथर मारा बोल जो कहले से तले लेखुं एपाई अनेक समय आम ईश्वर वाक्य को थट्टा तामसारे नहीं जाऊँ बी केयरफुल अबाउट व्हेन यू आर स्पीकिंग अबाउट गॉड डोंट टेक ए जोक सावधान ईश्वर वाक्य नहीं कि मजा करो ना थट्टा तामसा करो ना अन्य विषय थट्टा तामसा करो ईश्वर वाक्य आम्बे सदा प्रभु आम्बर गौरव आम क्या देवा ना से वाक्य रूपी परमेश्वर है ना ए वाक्य रूपी परमेश्वर तांको नहीं कि भूल त्रुटि सभा समिति मानकर करो ना मंडली रे करो ना तुम जितकी बुझीच से कथबार्ता करो न बुझे पार्टी बंद करके रुह एथि मोर भाई भौणी माने यदि भितर रहिबे से बुझे देबे हमको देखो कौन लिखाई 14 पर्व 26 पद किंतु से साहाय्यकारी हालेलुया अर्थात जो पवित्र आत्मा को पिता मो नाम प्रेरण करिवे पवित्र आत्मा एमती सीधा सीधा आसती ना जीशु ना नहीं कि आसती मो ना प्रेरण करिवे से तुम मानंको समस्त विषय शिक्षा देबे प्रेज द लॉर्ड पवित्र आत्मा समस्त विषय शिक्षा देबे पवित्र आत्मा जने शिक्षक ही इज ए टीचर काली बोधे कही मन थी कि नहीं पवित्र आत्मा केवल शक्ति नुहंती पवित्र आत्मा जने व्यक्ति त्रिएक परमेश्वर मध्य पवित्र आत्मा जने व्यक्ति इज नॉट ओनली द पावर दैट ही इज ए पर्सन ताको ही बोल लिखा जाए ही बोले स्त्रीलिंग ना पुलिंग ही लिखा जाए एथिपाई पवित्र आत्मा खाली शक्ति हो गला डेईबी मु बोलिकी भी सेटा भूल से अति नॉर्मल अति भद्र आ कपत सहित तुलना कराई कपत भाया भद्र चढ़ई पृथ्वी कौटी ना किंतु कपतर गोटे खराब गुण अच्छी अबोध कपत लिखाई चिल सारगुणा मान सहित केबे केबे सांग हेब नौसन आनंद भाई को थरे मुझे अबोध कपत कथा टे कह भल कपत कथा तो कहूँ अबोध कथा मरवाई से चिल सारगुणा मान सांग हेब जदि आप प्रभु को जानी पिला माने स्कूल रे कॉलेज रे पाठ पढ़ुछ रे पिला माने शुणुच तो किए स्टूडेंट्स माने किए हाथ उठा कमान एबे तो यही चर्च रे समस्त स्टूडेंट मु हूँ मास्टर तुम प्रचार करूना ना मुझे शिक्षा दूसरी ना टीचिंग से मोर कहबार अर्थ हूँ अबोध कपत शांत कपत से महिला जगार बसब ना शुणिले तो कपत महिला खाद्य खाइब ना कपतर राब विरह राब घु 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 कहू तार कांदार राग राब राब अलगा एवं आनंदर रब अलगा जदि तार सांगटा मरीगला तार सहधर्मिणी कि तार सहस्वामी तार स्वामी जब मरीगला कपत द्वितीय बाहा हुए ना गोटे कपत मरीगला मनकर फिमेलटा मरीगला बोले से पुरुष कपत आउ बाहेबना आउ को कपति खोजब ना कि कपति जदि कपत जदि मरीगला कपति आउ पुरुष कपत खोजब ना गुण हूँ यहाँ तबे जीशु को पाइला परे तमें सतीकन्या हो गला परे एक स्वामी ठारे वाग्दान है परे जदि तुम आउ गोटे स्वामी खोजुच ताहले तमें तो सत्यकन्या नुह कि सत्यकन्या नुह आम मंडली पवित्र आत्मा भितर था भद्र कपत कहीं आत्मा फल भितर भद्रता गोटे अच्छी जेंटलनेस कपत को कह जाए जेंटल डव कह जाए ना जेंटल डव कह जाए मोर प्रिय भाई भणी माने से समस्त विश्व शिक्षा दियंती प्रथम जोहन को आसतु प्रथम जोहन को आसतु मो पाखे 15-20 मिनिट केवल बाकी अच्छी प्रथम जोहन को जीवा 2 पर्व 20 पद अंडरलाइन कर रख ए पद गुड़ाक नोट करके रख घरे आउ थे पढ़ आ तुम्बे माने से पवित्र व्यक्ति ठारू बाइबल खोलिले कि
हेलो किए पाइला किए पाई हाँ कहतु ना कहतु पाइले तो खोलतु बाइबल देखु खाली शुणु ना लिखा जाइए तुम्बे माने से पवित्र व्यक्ति ठारू अभिषेक पाइथिबारु तुम्बे समस्ते ज्ञान प्राप्त होइछ हालेलुया कौन प्राप्त होइछु ज्ञान प्राप्त अभिषेक व्यक्ति अभिषेक पाइतर का थारु पवित्रतम व्यक्ति ठारू किए से यीशु ख्रीष्ट से कहले मु पवित्र आत्मा को पठेबी से तुम उपर अवतरण करेंगे तुम्हें शक्ति प्राप्त हेब आउ तुम कौन कर जेरूसलम जिहुदा प्रदेश पृथ्वी समरिया आ पृथ्वी प्रांत पर्यंत मोर साक्षी हेब साक्षी किए हो जहाँ पाखे एविडेंस अच्छी कोर्टे तुम्हें जो साक्षी होगा जाऊच आखिरे देखि कान शुणी घटना घटले भाड़ थिले जाइए तुम्हें मजिस्ट्रेट सामने साक्ष्य दे पार पवित्र आत्मा लोक पाइले भाविले खाली परभाषा डिआंडी छड़ा आउ कि ना आज दुख करतु ना मत गाड़ी पर करतु मु गला मु पवित्र आत्मा पाई बोली पाटितुंड करवाटा जी जिते रकम चित्कार कर पारला जी जिते डेई पारा से आ गीत फित गाइले नाच गीत धूलिया पर्यंत कले उद्दीपना आसला कहते उद्दीपना ताकू कह जाए जी कि अग्नि पड़े प्रभु को अस्वीकार करे ना से आमको रक्षा करें आम जाचु रक्षा न कले मुंड नुआईबाटा नाई बाबू सदर ताकू कह जाए उद्दीपना उद्दीपना सबु परिस्थिति रे के शुणुची सबु परिस्थिति रे जे प्रभु पछरे चली पारे सेटा को कह जाए उद्दीपना आइब कहले मते बोध कले मध्य चर्म विहीन होइकि मु तंग अपेक्षा करिवि कह एटा होची उद्दीपना झड़ तोफान उद्दीपना नहीं मोर प्रिय भाई भौणी माने एथिपाई से पवित्रतम व्यक्ति ठार तुम अभिषेक पाई तुम्हें ज्ञान प्राप्त होइछ शुणिले तो ज्ञान प्राप्त होइछ हेबो ना होइछ होइछ बोले कौन वर्तमान बुझाऊँ ना आसंता काली बुझाऊँ जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त होइछ माँ मोर भाई माने भीतर से ज्ञान अच्छी तुम खोजी ना हो से ज्ञान को खोजी ना हो तुम्हें कि बाइबल धरिकी बसिकी टे घंटे कि अध घंटा कि 40 मिनट कि 20 मिनट टे गोटे पढ़ी कि प्रार्थना कर आंठू माड़ी ध्यान करना उपवास करना प्रभु मत बुझे दियो खाली जुक्ति तर्क खाली दर्शन तत्व अदरकारी विषय एथुर बाहरी से पड़ो तापर से कहते आसतु दयाकोरी आम भीतर को जीवा आउ टिके पवित्र आत्मा विषय आम जो देखु तुम ज्ञान प्राप्त होइछ 2 पर्व पढ़ुलु आसतु दयाकोरी 27 पद प्रथम जोहन 2 पर्वर केते पद कहली 27 माँ टिके पढ़ीदेव कि किंतु तुम्भे माने हाँ तुम्भे माने ताहांको ठारु जो अभिषेक पाइछ हाँ शुणु विश्वासी माने जो अभिषेक पाइछ अदृश्य हाथ थोई हस्तार्पण नाई अभिषेक पाइछ पवित्र आत्मांकर ताहा तुम्भ मानंको ठारे रही अछि हाँ माँ अटकी जाओ सेठी ताहा तुम्भ मानंको ठारे रही अछि कौन अर्थ जो अभिषेक तुम्हें पाइछ बापा माने भाई माने आओ पिला माने पुओ झील माने आओ भाई भौणी माने आ प्रभु दास दासी माने तुम्हें जो अभिषेक पाइछ ताहा तुम ठारे रही अछि मो जो पानी धरिची से मो पाखरे का अछि ना कुआड़े पड़ जाइछि मु तो पानी धरिछि एबे ना मु पानी नाई कहले तुम कौन कौन अंकल पानी नाई हाथ में धरिक पानी नहीं पानी तुम कहब कि नहीं अभिषेक तुम्हें पाइछ परित्राण प्राप्त व्यक्ति मो मुंडे बाल अच्छी झांपरा मुंड अच्छी मु जानिले क्या अच्छी कि से तो अच्छी मन को मस्तकर केश मत गणी देते अलरेडी तांकर गणिबा हिसाब किताब मुझे बुझीपार समस्त केश गणा है पुणी कार केते मुंडे बाल अच्छी कोटि कोटि खर्ब खर्ब पदार्थ माने लोक जमा ही जगत जन्म होती खर तांकर केश प्रभु गणी केमती प्रभुंर सेवा आम कर देख तुम से कहले अभिषेक तुम भितर अच्छी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली टुडे अभिषेक तुम भितर अच्छी तुम उपरे अच्छी
आज्ञा पवित्रता केमती पाइबू ए पाळक आसले मत लाइन रे ठिया से पास्ट आसले लाइन ठिया हेले आल्टर कार्ड करते आउ जने खाली बक्ता आसिक डाकिले आपण रहले मु बक्ता फुक्ता ए डाकिबा विषय नाही आपण थोरे जदि पाइचंदी परित्रण आउ गोटे बक्ता से कहले के परित्रण पाइबे से माने हाथ उठैथिबे लोक से माने का बक्ता अलगा आ से हाथ का उठुथिबे मीटिंग मान करे सत कथा कहिले ना मिछ कथा कहली कोन बहुत बाधिब बहुत बाधिब आज्ञा वाक्यटा बहुत सुंदर है कहले मुझे जाने माने किसी एक बुझले ना बाधिला आज्ञा बोले मुझे जानी हाँ छुरीटा पशि जाइए भितर दीधार खड़ग तो भेदी हाथुड़ी माड़ हो जाइए अग्नि पड़ी जाइए जल धोई जाइए वाक्यर दर्पण मुँह देखी दे सारी नाई कि मु भी दी तीन थर दर्पण देखिक आसूची आपण भी आसथिबे आज नाई कि उपासना पाए जदि से शिक्षक से कहे तुम भीतर ज्ञान अच्छी तुम भीतर अभिषेक अच्छी तापर कौन लिखाई माँ टे पढ़ी दियो पुणी केही जे तुम्भ मानकु शिक्षा देबो एहा तुम्भ मानकर आवश्यक नाही ओ माय गॉड एमते तमे हम पंडित हो गलु सब ज्ञानी हो गलु तुमको शिक्षा के देवार प्रयोजन नाही बोली वाक्य कहूँ तार अर्थ कौन से नहीं प्रभु विश्व को ज्ञान जो तुम पाइच ताले निश्चय तुम शिखिबार अभ्यास करिया पड़ी तापर कौन लिखा देख मात्र कई तुम से मात्र तांको ठारू पढ़ मा मात्र ताहांको ठारू आहा। सेही अभिषेक तुम्भ मानकु समस्त विषय रे जेउ शिक्षा दिए ताहा सत्य अटे मिथ्या नुहे एणु सेही शिक्षा अनुसार ताहांको ठारे रुह कौन बुझिलु आमे आपण निजे बुझंतु आपण निजे कहंतु ए लिखा जाइछि एहा किंतु तुम्भे माने ताहांको ठारू जो अभिषेक पाई अछ के अभिषेक पाइछि बुझी पारलु नहीं पवित्रात्मा आम भितरे अच्छंती कमान पवित्रता आम भितरे केमती अच्छंती तार प्रमाण कौन आम जो दिन परित्रण पाइलु पाप क्षमा पाइलु जीशु को त्राणकर्ता विश्वास कलु है पवित्रात्मा जदि कन्विन्स आम करना पवित्रात्मा आमको चेतना दे ना आम जीशु को जापर ना जनकर सुसमाचार शुणिलु वाक्य शुणिलु पवित्रात्मा ही बाहर थाई कि कन्विन्स कले एटा ठीक कथा बोल आसे भितर को आसिले आमर सहायता देले साहाय्यकारी से प्रभु पठाउचंती विश्वासी मानक पय से सांगरे थांती न डाकिले भितर को आसंती डाकिले भितर को आसंती किछि अनुभव हेबो नाही हाथ हलिबो मुंड हलिबो कौन कौन लगे अच्छा ये जो तार सब चली आपण चर्च रे आज्ञा ए तार गुड़ा कौन कैरेंट फ्लो हो कि नहीं हो तो तार डेउछ कि आपणकर बार लाइट डेउछ कि आज्ञा आपण फैनटा घुरुचे डेउछ कि नहीं अच्छा आपण कैरेंट अच्छे जानवे केमती सब लाइट लिभाई दियो फोन बंद कर दियो फैन बंद कर दियो पे सिस्टम बंद करो म्यूजिक बंद करो कैरेंट अच्छे जानवा केमती आज्ञा छुईले टिके छुईकी देख तो मुझे गोटे पानी हांडी भितर पड़गली थोड़े बल्ब लगे जाऊली अन्यमनस्क थी बल्ब भर्ती कर आंगुठी मारदेली भितर से मत पानी हांडी सेठ थी मुझे सेठ भितर पड़ी पानी हांडी भितर पड़गली थोड़े छुईकी देख द पावर इज फ्लोइंग ए केबी लाइन एत बड़ बड़ तार के डेऊ ना कि कैरेंट फ्लो हो तम भितर पवित्र आत्मा अभिषेक फ्लो हो माँ दरकार नहीं एमती अनुभव करने शरीर कार्य गुड़ाक तुम्हें जान लिखाई गालाती 5 पर्व को आस आउ थे फेर प्रथम करती ए प्रथम जोहन को फेर गालाती मंडली को पाउलंकर पत्र एफिसी पूर्वर गालाती अच्छी ना कौटी अच्छी एफिसी पूर्व अच्छी तो देखु कौन लिखाई 18 पदरु 5 पर्व 18 पद किंतु जदि तुम्भे माने आत्मा द्वारा परिचालित हुओ तेबे व्यवस्थार अधीन नुह है कर नाई छुओ नाई एटा कर नाई सेटा कर नाई खाओ नाई पिओ नाई ये जो कथा गुड़क व्यवस्था तार अधीन नुह जदि आत्मा द्वारा परिचालित आत्मा द्वारा गोटे लोक परिचालित केमती हो अति गुरुत्वपूर्ण विषय ताप लिखा जाइए तेरे व्यवस्था अधीन नुह शरीर कार्य गुड़ाक तो स्पष्ट रूपे जना व्यभिचार असुचिता कामुकता प्रतिमा पूजा
କୁହୁକ ବୋଲି ମ୍ୟାଜିକ୍, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପୂର୍ବରେ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେପରି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହୁଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଫଳ ପ୍ରେମ। ତମେ ମୁଁ ଜଣକୁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି କହିବା ଜାଗାରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ବୋଲି କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବ କି ତୁମେ ସତରେ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ଦୟା, ଦୟା ବୋଲି ଜଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରା ଦୟା। ଦୟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାନ ଦେଲେ ଏକା କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିପାରେ ତୁମେ ଦୟା ଦେଖାଉଛ? এই যে আত্মাঙ্ক ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, ভদ্র, দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা, ভদ্রতা, বিশ্বতা, মৃদুতা, আত্মসংযম এসবু বিরুদ্ধে কৌশি ব্যবস্থা নাহি। খামান কৌশি ব্যবস্থা কোটা ভালো মতো কুহতু, কোটা ভালো ব্যবস্থা নাহি তা বিরুদ্ধে। ইউ আর ফ্রি। তো তম ভিতরে যে অভিষেকটা অছি সে তোমাকে জনকে প্রেম করিয়া পাই আপে আপে তোমাকে প্রভাবিত করিব। আপে আপে দয়া গুণটা ভিতরে অভিষেক অছি, পবিত্র আত্মা অভিষেক করিছন্তি, ভিতরে পবিত্র অছেন, সে অটোমেটিকলি তম ভিতরু কার্য করিবে। এটা বহুত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টে। দীর্ঘ সহিষ্ণুতা, জনে অপমান কলা, নিন্দা কলা, তোমাকে গালি কলা, অফেন্ড কলা, আন্ডরএস্টিমেট কলা, তবে সহিগলা। দিশুଛି କି ଦୀର୍ଘ ଦିଶୁଛି କି? ତୁମେ ତୁନି ପଡ଼ିକି ଦାନ୍ତ ରଗଡ଼ି ସହି ଠିକ୍ ଅଛି କହିଲେ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସାଧୁ କିଷାନ ସିଂଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲି 8 ବର୍ଷ, 8-9 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ଆସାମରେ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଡିଗାଲ ହାତ କା ମଇଲା ହେ ଓ, ହାତର ମଇଳା ସେଇଟା। ହାତରେ ଯଦି ମଇଳା ଲାଗିଛି କ'ଣ କରିବା? ଧରିକି ବୁଲିବ ପକେଟ ହାତ ମାରିକି? ମନେ କର ତୁମେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାଉଛ ନା ଚାଲୁଛ ରାସ୍ତାରେ, ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲା ତୁମ ଉପରେ, ବାህ ବଢ଼ିଆ ପାଉଡ଼ର କସ୍ମେଟିକ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି କହିକି ତୁନି କୋଉଠି ରହିବ କି? ଧୂଳି ଉଡ଼ିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଧୋଇ ଦିଅ, କରି ସାବୁନ ମାରିଦିଅ, ଚଲେଇ। ସାର୍ଟଟା ମଇଳା ହେଇଗଲା, କ'ଣ କରିବ? ଧୋଇଦେବ। ହାତର ମଇଳା ଧୋଇଲେ ପଳେଇବ, ତାକୁ ମଇଳା ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଆହୁରି ଇସ୍ତ୍ରୀ ମାରିକି ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିବି କି ମୁଁ? ହାଁ, ତମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଆ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଡାଇପର ଆଣନ୍ତି, ବହୁତ ଦାମିକିଆ ଡାଇପର, ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆଲମାରି ଭିତରେ ରଖିବ କି ତୁମେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ସେ ଲୋକ ଯାଇଛି ବସିଛି, ଜୋତା କାଢ଼ିଦେଲା ସେ, ତ ସାକ୍ସ ଗନ୍ଧିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ, ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛି। ଗନ୍ଧିଆ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଆଗରେ ପଛରେ ଲୋକ ଏମିତି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗନ୍ଧୁଛି ଏଠି ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକ ସାକ୍ସ କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ତମେ ସାକ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଥରେ ଏକା ପିନ୍ଧ, ତାପରେ କାଢ଼ିକି ଧୋଇକି ରଖନ୍ତି ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଙ୍ଗୁଠିକି ଏଇଟା ନାକ ଭିତରେ ମାରିବ ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ, ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହଉ, ତମର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ, ତମେ ନାକ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିବ, ସେ ପୁଅ କି ସେ ଝିଅକୁ ତମକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିବ? ଏ ଝିଅଟା ନାକ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଛେ ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ? ନାଇଁ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଏକା ଜଣା ନାହିଁ। କଥା କହୁଥିବ, ତମର ଛେପ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିବ, ତମେ କେକ୍ କାଟିଲାକୁ ଫୁଙ୍କୁଥିବ, ଆଉ ସେ ଛେପ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇଠି। କେକ୍ କାଟିଲେ ଜମା ଫୁଙ୍କ ନାହିଁ, ନିଆଁ ଲଗାଉ ନାହିଁ, ଖାଲି କାଟିକି ଦିଅ, ହେଲା ତ? ତମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେଭେଲେସନ୍ ମୁଁ ଦେଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ବାପା। ଏଇଟା ମୁଁ ବାକ୍ୟର ରହସ୍ୟ କହୁନାହିଁ ତମକୁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ରତା। ତମକୁ ଏମିତି କରିଦେବେ, କହିଲେ କହିଲା, ହାତର ମଇଳା ତ ଧୋଇଦେଲି, ସାବୁନରେ ଗଲା ଗଲା, ସଇଲେ ସଇବା। ରିଆକ୍ଟ ଯଦି ହେଇଗଲ, ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଗଲ, ରିପ୍ଲାଏ କରିଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିଶୋଧ ମନକୁ ଆସିଲ, ଛାଡ଼ିଦେବି କି ତୋତେ ଦେଖିବି, ତୋତେ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କହିଲୁ ନା, ତୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେଇଠି ଦେଖିବି ତୋତେ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ କଲ? ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ଶରୀରର ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଫରଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫରଗେଟ୍। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରା ଦୁଇଟା ଦୁର୍ବଳତା। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେଟା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ। କ୍ରୋଧରେ ଧୀର,
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ, କ୍ଷମାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ହେତୁ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା। ତୁମର ପାପ ଆମେ ଆମ ପଛପଟେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ, ଅଗାଧ ଜଳରେ ଆମେ ପକାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ତୁମର ପାପ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ପରି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ହିମ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଆପଣ ଧରିଥିବେ, ଅଫିସକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ସୁଟକେସ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ସୁଟ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିଟା ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ମାଆ କହିଲେ ଟିକେ ଟିକେ ତୁ ଛୁଆକୁ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ଧର, ମୁଁ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ସେ ବସେଇଛି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ଯିବ ଅଫିସକୁ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଯିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ତ ମୋତେ ଆଉ ଛୁଆ ଧରିବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଆଉ ସେ ମାଆ ଛୁଆକୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଛୁଆକୁ ଧରି ପକାଇଲେ, ନିଜ ଛୁଆ ତ କିଏ ବି ଧରିବ। ଗେଲ କଲେ, ଚୁମା ଦେଲେ, ହଠାତ୍ ଝାଡ଼ା ଫେରିଦେଲା ସେ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଫିସକୁ, ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ବାଡ଼ି ଖୋଜି ମାରିବେ କି ପିଲାକୁ? ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଯାଉ, ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ। ଛି ଛି, ତୁମେ ମୋତେ ଅଫିସକୁ ଯିବାର ଏମିତି କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ଗଲେ, ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିଲେ। ପୁଅ ପୁତ୍ର ସବୁଯାକ ହରେଇଲା, ଘୁଷୁରୀ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କଲା ମ୍ୟାନେଜର ହେଇକି, ଖାଇବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିଲା, କହିଲା ଚାକର ରହିବି ବୋଲି କହି କହିକି ଆସିଥିଲା ବାପା ପାଖ। ଆସିନଥାନ୍ତା, ଚାକର ହେଇକି ଥାନ୍ତା, ଚାକର ହେଇନଥାନ୍ତା, ପୁଅ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ପୁଅ ତ ପୁଅ ଏକା ନା। ବାପା ତାକୁ ହିସାବ ପଚାରିଲେ କି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ ପଇସା ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଗ ହିସାବଟା ଦେ, ତୋରେ ଘରେ ପୁରେଇବି। ଆମେ ହେଲେ ସେମିତି କରିଥାନ୍ତୁ ପରା, ନାଇଁ କି? ଆମେ ହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଗ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଦେଇଥିଲି ବାପା ଭାଗ କରିକି, ସେଇ ପଇସାର ହିସାବଟା ମୋତେ ଦେ, ତାପରେ ଘରେ ପୁରେଇବି। ଏଇଟା ନ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଗଧେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ନଖ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଥିବ, ମା ନୁଖୁରା ବାଳ ହେଇଥିବ, ଦାଢ଼ି ସେ କାଟି ନଥିବ, ଜୋତା ଛିଣ୍ଡିଥିବ କି ଜୋତା ବି ନଥିବ, ନଖ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଥିବ ନା କ'ଣ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ଆରେ ଘୁଷୁରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିଏ ତାକୁ ଘୁଷୁରୀ ପେଟ ତ ତଳେ ଗଡ଼ୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କିଏ ଖାଇବାକୁ ତାକୁ ଦେବ? ତାକୁ ସେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଲେ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଭୋଜି କଲେ, ଗଧେଇ ଦେଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଳତି କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଶୋକାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଭୁଲ କଲେ ଆମ ବାପା ମା ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଭେରି କମନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ନେବି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ନା, ପଚାରିଦିଅ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ନେଇପାରିବି? ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା 10 ମିନିଟ୍ ନେଇପାରିବେ କି? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 10-15 ମିନିଟ୍ ଶେଷ କର। ମୁଁ ଜାଣି ଭୋକ ହେଲାଣି ତୁମକୁ, ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୋର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି ମୋତେ କରାହେଇଛି ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ ହେବାଟା ହେଲା। ମୁଁ ଗିର୍ଜା ସରୁ ସରୁ ମୋତେ କେଉଁଠି ହେଲାଣି ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିସ୍କୁଟ୍ ତ ରଖା ହେଇଛି, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଖାଇଲି, ପିଲାମାନେ ସାମ୍ନାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେଲ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଉ, ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବେ। ହେଲେ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ବିଷ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ରଖିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର ବୋଇଲେ ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିବ, ତୁମକୁ କିଏ ପ୍ରେମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଭଦ୍ରତା, ସେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତୁମେ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କର। ଆତ୍ମସଂଯମ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ, ଆତ୍ମସଂଯମ ନାହିଁ ସେଇଠି। ପାଳି ପାଳି କରି ଭାବବାଣୀ କୁହ ଲେଖା ହେଇଛି। ଜଣେ ଯଦି ଭାବବାଣୀ କହୁଛି, ଆଉ ଜଣେ କାହିଁକି ଚିତ୍କାର କରୁଛି? ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଠି ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରାଏ। ଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିବ, ତୁମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ପ୍ରଚାର କରିବ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ। ଜାଣିଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି, ଟିକେ ଚାନ୍ସ ପାଇଗଲା ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବେ, ଏଇଟା ଏମିତି କହିଛି ହେଲା ଗାଁ, ଏଇଟା ଏମିତି କର, ଏମିତି କର, ସେମିତି। ସତେମିତି ଯୀଶୁ ତୁମ ଚାକର, ଏଇଟା କର, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଏଇଟା କର, ଦୟାକରି କର ପ୍ରଭୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି କର ବୋଲି ନ କହି ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ଘରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର ଗାଡ଼ିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୋର ଏଇଟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛୁ, ସେ ଆମ ଚାକର କଥା ଶୁଣିବ। ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରେ ଯେଉଁଟା ପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯଦି ପାଳକ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୁଲପିଟ୍ଟା ନେଇକି ପଛରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବାଥରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋତେ ଯଦି ସେ କହିବେ, ଆଙ୍କେଲ ମୁଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଆପଣ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ? ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ, ୱାଇ ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ?
କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଉଛ, ପାରୁନାହିଁ ହେଉନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ହେଲା ଏମିତି ହେଲା, ୱାଇ? ଆରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବକୁ ଆସ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ, ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି 26 ପଦରେ? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନ ଲୋଡ଼ିବା? ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବୃଦ୍ଧି ନ ପାଇବାର କାରଣ, ଭିତରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ୁନୁ। ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଖଟଉଛୁ, ମୁଁ କରିଦେବି, ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଦେଇ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ, ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି କହିବାଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରେମ ଦେଖାଅ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆଉ ସେଇଟା ପବିତ୍ର, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପର ଉପକାରୀ। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯଦି ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଯେଉଁଟା ଦେଲ ବାଁ ହାତ ନ ଜାଣୁ। ତମେ ଉପକାର କରିବା ଚାହୁଁଛ, ମନେକର ଜଣକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା, give it, ତାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା କି? ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତା ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କର। ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ ମାଗିଛି ମୋ ଟାଇମ୍। ଜଣେ ମୋତେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛି, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବି, ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାଇ ତୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଭାଇ ତୁ ମୋତେ ଏମିତି, ଏଇଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସ ଟିକେ ଚା ଖାଇବା, ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଏ କଫି, ନହେଲେ ଆସ ଆମେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିବା, ନହେଲେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା। ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକା ଥିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଭଲରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବେ, ଚା କପେ ଖୁଆଇଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ପିଠି ଆଉଁସି ଦେବେ, ତାକୁ ଟିକେ ହାତ ମିଳେଇବେ। ସେ ଭାବେ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏ ଲୋକ ମୋତେ କାହିଁକି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ କରୁଛ। ତମେ କହୁନ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ତୁମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଆଚରଣରେ ଦେଖାଉଛ ତାକୁ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଏ ଯେଉଁ କଥାଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ମୃଦୁତା। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। ମାଥ୍ୟୁ 11 ପର୍ବ 28 ପଦ ତଳକୁ, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ। ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୋବ, ପାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ମୋତେ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କନଭିନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଶୁଣୁଛ ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ବୋଲି। ଯଦି ଭିତରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲଟା କୋଟା ଠିକ୍ଟା କୋଟା ଗ୍ରହଣ କରି ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଜୋହନ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବରେ ଥିଲୁ। ଏ ଯେଉଁ ଜୋହନ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବ, ଆମେ 26 ପଦ ଦେଖୁଥିଲୁ, 26 ପଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପିତା ମୋ ନାମରେ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କହିଅଛି ସେ ସବୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇବେ। ସ୍ମରଣ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଅର୍ଥ? ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ସରଳ ଭାଷାରେ ମନେ ପକାଇଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲିବାର ଗୁଣ ଅଛି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖରାପ ବିଷୟ ଆମର ବହୁତ ମନେ ଅଛି, ଭଲ ବିଷୟ ଆମର ମନେ ନାହିଁ। এইটা ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଭଲ ବିଷୟ ସେ ମନେ ରଖିନଥାଏ, ଖରାପ ବିଷୟ ବହୁତ ମନେ ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛୁ ତୁମ ପାଠ, ୟୁ ନିଡ୍ ୱିଜଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ନଲେଜ୍। ତୁମକୁ ବାକ୍ୟ, ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ତୁମର କଲେଜରେ, ସ୍କୁଲରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତୁମର ମେମୋରି ଅଛି କି?
memory power. You pray for the memory power and the Holy Spirit will give you the memory power. पवित्र आत्मा स्मरण शक्ति तुमको देवे. जाकब 1:5 कौन लिखा है जार ज्ञान अभाव अच्छी से आम मन प्रार्थना करू जो परमेश्वर दोष न धरी मुक्त हस्तरे दान करती से ताको ज्ञान देवे. दोष न धरी दियंती, दोष न धरी दियंती. तू एटा कलु तो देवी नहीं बोली कहना से कहले ना बापा तो एत संपद पठे घर को आसना पड़ा बोली. दोष न धरी माफ कर देकी घर को आन. सान बड़ पुओ कहले मु तुम मूल्य खटुची ताकू मत कहले तो ए जहाँ संपत्ति मोर सब तो तोर बापा तो मूल्य कथा कौन मत कहूँ. आज आम जीवन रे अति गुरुत्वपूर्ण विषय जदि आम टिके आगु को सबुदिन बढ़िया चाहूँ आत्मिक जीवन रे जदि कन्विन्स हेबा पवित्र आत्मा साहाय्यकारी मो भितर अच्छा. प्रेज द लॉर्ड. तापर कौन लिखाई देखु 27 पद मु तुम्भ मान शांति दान करी जाऊँगी निजर मोहर निजर शांति तुम दान करुच्ची जगत जेपरी तांकु दान करे मु तुम्भ मान सेपरी दान करू नाही. कार शांति प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शांति आमानकु दिया जायछि. प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शांति आमानकु दिया जायछि. ओ शांति हाथरे पादरे कंटा बिद्ध कराबे कला बेले मुंडरे कंठार मुकुट ऊपर सूर्य तले पृथ्वी शून्य मंडल से झुलुचंती. शत्रु माने घेरी अपमान करुचंती मज्जा करछे छेप पकेले पिठा मारिले गाड़ी काटिले पेंटारे मारले चदर पकेले पिटिले अपमान कले. ए समस्त अवस्था रे मध्य से कहउछंती ए पिता ए माने कोन करुचंती जानू ना. ए बापा माने कोन करुचंती जानू ना ए माने क्षमा करो. आमेले कोन करि थांतु चित्कार करि थांतु कांदी थांतु विरक्त ही थांतु गाड़ी करि थांतु. एते शांत स्वभाव तांको शांति राजा बोली कहा जाए. तांको स्वभाव शांत. आ बाइबल कहे तांकर स्वर केही दांडरे सुनिले नहीं. से चित्कार करि नाहंती रास्ता रे गला बेले पार्टी करि नाहंती अभियोग करि नाहंती से सधुम सलिता लिभांती नहीं. से छेचा नल भांगती नहीं. जो नलटा छेची हो जाइए गुंड हो जाइए ताको आउरी भांगिकी गुंड कर ताको जोड़ी दियंती. से सधुम सलिता लिभांती नहीं. जदि लिभि जाउची ताको तेल पकेकी जलांती. आपणको जीवन मो जीवन आज छेचा नल भाया भांगी जाइए ताको से जोड़ी देवे. आमर दीप लिभि लिभि जाउची कि आसे फुंकिबे नाही ताको लिभाया पाए से तेल पकेके आउरी ताको तेजियान करिवे. एथि पई पवित्र आत्मारे आचरण करने को हेले ये जो 9टा फल दिया जाइए सेटा को मुखरे प्रकाश करा जाए ना. जरा व्यवहार द्वारा आचरण द्वारा आत्मारे आचरण द्वारा करा जाए. आउ थे मन रखु आउ थे रिपीट करुच्ची पवित्र आत्मा जो फल 9टा फल 9टा दान कांटा धरिकी जब एपटे दान रखिए एपटे फल रखिए सम्मान रो8टा दान 9-10टा फल होते केमती हम कांटा तौक हे कि ना बैलेंस रहा. दान पाई लोक परभाषा कहूा लोक भावाणी कहूा लोक सुस्थ शक्ति पाई लोक आश्चर्य कर्म करवा लोक भीतर प्रेम ना दया ना शांति ना भद्रता ना मृदुता ना नम्रता ना आत्मसंयम परोपकारिता जब ना तार दान कौन मूल्य ना. अनबैलेंस क्रिश्चियन लाइफ गोटे पटे का झुलुची गोटे पटे तौक उपर घुरुची. दान जदि पाइच फल पाई प्रार्थना करो. गोटे रोगी पाई प्रार्थना कला बेले तुम आखिर लुह आसवा दरकार तार दुख बुझे दरकार. देखाई से ग्रामे ग्रामे नगर नगर बुलिले ग्रामे ग्रामे नगर नगर बुलिले अरक्षक मेष तुल्य लोक मैंने थिले से बुझिले. थरे गजपति जिलार कौन सी गोटे ग्राम में प्रार्थना करुली मीटिंग करी आउ गोटे मंडली मीटिंग करुली 100-1,000 लोक आ से मंडली मत प्रार्थना को डाकिला
प्रभुंर नम्रता वाक्य नम्रतार सिद्धतार जो प्रभुंर काम करूँ प्रभु कार्य करते गोटे परिवार को रात 2टार मुझे गली से गाँटा सारा लोक चाहते शोई ना प्रत्येक घर प्रार्थना हो से छुआ को घा हो देह सारा मस्तक पाद पड़ तार जन्म कर माँ ताक धरू ना तार जेजेमा धरुची से छुआटा कुंडे 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 देह सारा कुंडे कांदुची हाली हाली शोई पड़ुची पूज्य रक्त मत प्रार्थना कर कहले लोक कहले मंडली कहले आप प्रार्थना करेंगे ना से घरे कहीं ना से मद रांधुची कह मद पीऊँगी मुझे मु आपणकर वेतन भोगी पाड़क ना मु जड़े प्रभु दास समस्त प्रार्थना करने मत प्रभु अधिकार देते मुझे जहाँ भी प्रार्थना करी जी मत कहला मुझे छुआ पक गली देखिली बापा को पचारि बाबू तुम प्रभु कथा शुण से गोड़े पड़गला आगे शुणी प्रभु जहाँ को भी मानि तुम्हें निशा द्रव्य व्यवहार करुच कि से कहला मु निशा रांधुची मु पीऊँची मु गोटे गुंडा लोक मारुची मत लोक गाँव में डरती आ मु व्यवसाय भी करुँच से गला ठेंगा गोटे बाहर कला कोणरू बाउंश ठेंगा 200 लोक जमा हो 200-300 लोक बाहर ठिया राति सारा गाँ शोई ना 128टा परिवार रे मु गोटे राति प्रार्थना करी वाक्य प्रचार करी 128टा लास्ट मोर गोड़ फुलीगला मोर बेक फुलीगला मत टेकी टेकी नहीं चौर्थ शुआई देले मुझे छुआ प्रार्थना करने ठिया हेली मु हाथ एमती रखुची मुंड एमती कहीं पूज हो संकोच लगिला एमती ऊपर रखी प्रभु मत कहले स्ट्रेच योर हैंड एंड कैच द हेड हाथ बढ़ाओ आ मस्त मुंड को थर बोल मुझे धरी पकईली आ हाथ में पाद सब हाथ सब पूज लगिगला आ मु भो भो कांदी पकईली तार अवस्था देखिकी प्रार्थना करी पारे भो भो 15 मिनट मु कांची से छुआ को धरिकी हाँ मु प्रार्थना करे केवल कांदी प्रभु पाखे मु बाहर की आसली मुझा भितर तार बकड़ खसीगला मंडली बहिष्कार कराई मो सामने धोती पंजाबी देले ता माँ को ड्रेस देले ता स्त्री को ड्रेस देले झील को ड्रेस देले चाउल देले पैसा देले से दिन टू से मदर में छाड़देला मोर कहबार अर्थ हूँ आत्मांकर आचरण कर कहले तुम स्वभाव गुण रे प्रकाश पाइब मुहरे ना बुझिलु तुम स्वभाव गुण रे प्रकाश पाइब मुहरे ना मु दीर्घ सहिष्णु मु सौची कहबार दरकार नहीं बापा मु परोपकार करुची कहबा दरकार नहीं बापा ता विषय व्यवस्था का नहीं नो कंडेमनेशन नो लॉ आत्मा फल तो हाएस्ट लेवल ऑफ प्रभुंकर स्वभाव एवं कहली आत्मांकर फल हूँ ख्रीष्टंकर गुण है द नेचर जो आप इंग्लिश को प्रांजल बुझुंट द नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्मांकर फल हूँ जीशु ख्रीष्टंकर स्वभाव आ से स्वभाव जदि से आमर त्राणकर्ता से आत्मा भितर अच्छा से दान से फल कौन आम भर प्रकाश पाइब ना मु दान पाई मु भावाणी कहूँ अमक कर ढिमक कर डेऊँची खुदुची सेटा नहीं बाबा तुम्हें दान पाइच दान को ठीक रे व्यवहार करुच कि तुम्हें जनक दुख करुच कि तुम्हें समय दे पारुच कि एटा बहुत बड़ विषय ए पवित्र आत्मा ये भीतर को आसते अभिषेक आम उपर थाए अभिषेक कुआड़े जाए ना कि आमको से भूल कले सचेतन करती तुम्हें भूल करुच भितर थाई किंतु आमर इमोराली भूल कलु आमर मोराल चलीगला आम कौन सी गलती में पड़गलु जोटा कि अनेक विषय रही ईश्वर वाक्य केतरा कारण पवित्र छाड़ी चली जाती आसती ना एवं आमर जीवन रे जो तुम पवित्र आत्मा को पाइचु वाक्य प्रमाणे अभिषेक अच्छी आम को मर्यादा देला भाया तांको संतुष्ट कला भाया आम को आचरण करने पड़ो प्रेज द लॉर्ड एथिपाई जदि से स्वर्गीय शांति आम अनुभव करने चाहूँ सबू परिस्थिति मोर कहबार अर्थ होची सबू दुख रे आ कष्ट रे अनुभव करने चाहूँ शेष पद पढ़ा रोमियो 8 पर्व आस रोमियो 8 पर्व रे गोटे पद अच्छी बहुत विषय अच्छी किंतु आम से विषय
ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଉପାସନା ଦିନରେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବକୁ ଯିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। 15 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା, 14 ପଦରୁ। ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଏବେ ଯୋଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରେମ ତୁମେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଦେଖାଅ। ପରୋପକାରିତା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଦେଖାଅ। ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା। ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ମୃଦୁତା, ନମ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଆତ୍ମସଂଯମ ଦେଖାଅ, ମୁହଁରେ କୁହ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ଆଚରଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। କିଏ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖିବା ତ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯୀଶୁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ। ସେ କହିଲେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ମା, ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ। ଏଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଭଉଣୀ କାହିଁକି? ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଭଉଣୀ କି ସାନ ଭାଇ ମାନେ ଡରିବେ କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ କରିବେ ମୋର ଭାଇ ବୋଲି। ମା ମରି ମାସି ବାହାରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ବଡ଼ ପୁଅ ତ ଅଛି, କାମ କରୁଥିଲା ବଢ଼େଇ ଦୋକାନରେ, ଇନକମ୍ ଆସୁଥିଲା, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଘରେ ଚଳିବ କେମିତି? ମା ମରି ଖୋଜି ଆସିଲେ, ଏ ଘରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ ଟିକେ କହିଦିଅ। କିଏ ଗୋଟେ ଆସି କହିଲା ଆପଣଙ୍କ ମାତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ମା କିଏ? ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ବସୁଛନ୍ତି, ଘର ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, ଏଇମାନେ ମୋର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାଳନ କର ସେମାନେ ମୋର ମା ଭାଇ। ଏଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଯୌନ 1:12 ପଦ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଯୀଶୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହଁ, ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହଁ, ଆମେ ଅସୁନତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଜାତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଭୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାସତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇନାହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଆତ୍ମା ପାଇଅଛ। ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ଆବା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ନ ପାଇକି ହେ ପିତା, ହେ ଆବା ବୋଲି ଡାକି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ହେ ବାପା, ହେ ପିତା, ହେ ଡାଡି, ହେ ଫାଦର ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାଣ୍ଡ୍ରି ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭିତରେ ଥାଇକି କହୁଛନ୍ତି ହେ ବାପା। ନହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଏ ବାପା ବୋଲି କହିବ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯାଇପାରିବ? ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଅଗ୍ନି ପରି ପରମେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁକୁ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଅଭିଷେକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭିତରେ ଥାଇକି ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମେ ବାପା କହୁଛୁ ବୋଲେ ଭିତରେ ଆତ୍ମା থেকে କଥା କହୁଛୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆପଣ ମୁଁ ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ବାପା ବୋଲି କହୁନୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମ ଭିତରେ ସେ ଥାଇ କହୁଛନ୍ତି ବାପା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାପା ପିତା ବୋଲି ଡାକିଥାଉ। 16 ପଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋହନ 14 ପର୍ବର 17 ପଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଉ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 16 ପଦ ନୋଟ୍ କର, ନୋଟ୍ କର। ଆଉ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁ ଦାସମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ କରି ବୁଝାନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝାନ୍ତୁ। 16 ପଦ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେଇ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ବୁଝି? ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ସେଇ ଆତ୍ମା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସହିତ, ମାର୍କେଟିକାଲ ଆତ୍ମା ସହିତ, ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମା ସହିତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କ'ଣ ବୋଲି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ସରଳରେ ବୁଝିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ନିଜ ଆତ୍ମା, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍ପିରିଟ୍ କୁହାଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ରଜ ଭାଇ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଭଳି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ମୋ ଭଳି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ବାଳକ ମାଳିକ ଭଳି ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ରାଜସ୍ୱର ଭଳି କେହି ନଥିଲେ, ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ପଛରେ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ। ଆର୍କିଟିକାଲ ଭଳିଆ କିଏ ଲୋକ ଆଗେ ଥିଲେ, ରୁବେନ୍ ପାଷ୍ଟର ଭଳିଆ ଲୋକ କିଏ ଆଗେ ଥିଲେ, ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, କିଏ କାହା ସହିତ ନାହିଁ। ଜାଁଳା ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱର ସେମିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଉଚ୍ଚା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଣା ପଡୁନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି।
ଚିହ୍ନ କାହା ସହିତ କାହାର ମିଶିବ। ଆମେ କାହା ସହିତ ଫିଟ୍ ନହୁ, ଆମେ ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। You are special and unique on your own place. ତମ ଜାଗାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରି ଗଢ଼ିଛ। ଏ ଭାଇ ଗାଇଲେ ଅଲଗା ଗାଇଲେ, ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଗାଇଲେ ଅଲଗା ସ୍ୱର, ଆମ ଭଉଣୀ କାଲି ଗାଇଲେ ବିଚିତ୍ର ଗୀତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅଲଗା। ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଗାଇବ ଆହୁରି ଭଲ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛ। ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି, ଆମେ ଏକ ହେଇଯାଉ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏକ ହେଇପାରିବା। 120 ଜଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ, ଏକ ସଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲେ, ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବସିଲେ କଣ ଆସିବ? କାହିଁ ଜାଣିଛ କି? ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏକ ଚିତ୍ତ ହେବାର। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକା ବସିବ, ସବୁ ମିଶିକି ବସିବ, କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମ ହୃଦୟ ମିଶିଯିବ, ତୁମେ ଯୋଉ କାମ ଆଶା କରିନ, ଚକ୍ଷୁ ଯାହା ଦେଖି ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଶୁଣି ନାହିଁ, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବୋଧ ନାହିଁ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ମଣିଷ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ, ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତେବେ ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଟେମ୍ପରାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ମୋ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ, ଷ୍ଟେରିଂ ପେଜରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଗାଡ଼ିଟା ସେ ଚଲାଇବେ, ମୁଁ ଚଲାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉନି, ତାର ତ ଆର୍କିଟିକାଲ ନିଜ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଚଲାଉଛି, ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୋର ଜୀବନର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି, ସେ ତୋଫାନରେ, ଆନ୍ଧି ତୋଫାନରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା, ଅନେକ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ ନାହିଁ। ଏତେ ନର୍ମାଲ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜଣେ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ, କେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ 2-3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ମୋର ରହିଲା, ମୁଁ ବାକି ହେଇକି ଯାଉଛି କନ୍ଧମାଳ। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଫେରିବି ସେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ